صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد. الصلاة والسلام عليه عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ampun ajunan ya tasaos canggolang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sangat abdina amul jaki akhina al-fadil, guru kita semua Kiai Haji Zarkashi sareng sedajana para masyayikh se ampon sami-sami pada tempat keadintoh. Wabil akhas umminal fadilah, umi kita semua Al-Hanunah Nyai Hajjah Faizah sareng sedajana majelis keluarga keadintoh saya sangat abdina muljaki, anggota pengajian muslimat KPK cukup terkenal di media sosial ampun nama pengajian Kak Dintoh, kelompok pengajian Kaut Sapoh leres iki. Insyaallah moga-moga saponna sareng Allah pemasok surga sedaja. Saponna sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kenging syafaat sedaja. Dan kula ki buru ketika qiyam orang sepotan gula ke nikmat masih beguragu sakia mah kadin orang sepotan gula kancah kareng sepo karena saya salawat binian salawat qiyam masih jaga masih benten jawon ke nikmat dan gula ngajak qiyam saja dan gula emot langsung ke peristiwa datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Kak Dinto pernah penyamana isi hati dan kula kiburu ketika qiyam guys dan kula ingat ke sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, yang menyambut beliau paling depan itu adalah ibu-ibu dan anak-anak kecil. Saking dari tidak mau ketinggalannya mereka kaum ibu di dalam istiqbal atau menyambut tibanya dan datangnya baginda Nabi SAW untuk mereka di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya melantunkan bait-bait tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ila akhiril abiyat
au ila akhiril unshudah kadinto jaipon nengi sejarah itoles kaum ibu sarang anak-anak as-sibyan wan nisa. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun dapat seneremah kekang atau kendali untanya beliau adalah kaum laki-laki. Kadinto manabi semangken saya kocak taniyatil wada kadinto semak sarang Masjid Kuba kira-kira 3 kilometer ke selatan. Dan kula al-fakir ketika ki nyantreh nengi Mekah karena sekut ngireng masyayikh ngireng guru kak dintoh teti petauh ajarin ditunjukkan oleh beliau, ini namanya Thaniyatil Wada. Jadi tempatnya semua tempat-tempat bersejarah bi'ainiha edatnya titik atau poinnya kak dintoh paringin oning serang guru kak dintoh, termasuk kak dimma tempat sujud kanjeng Nabi, kak dimma musallana kanjeng Nabi, termasuk parendukna ontana Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama di Madinah. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kaintoh Rabu ke Madinah dijemput atau disambut oleh masyarakat Madinah, kadinto setujuan orang Madinah mata berlahan untuk dijadikan tempat tinggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita itu sangat bijak sehingga beliau tidak mau memilih rumah atau lahan siapa yang akan dijadikan tempat tinggal beliau, sehingga beliau pas madabu tina ontariyah sebekal mele tempat ontariyah torod dim majriyah se arenduh lak jriyah sengkok bekal neng belak jriyah bekal bangun masjid pertama di dalam Islam. Daruha fa innaha ma'murah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan onta itu berjalan karena dia ada yang mengatur, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia duduk, maka di samping dia duduk aku akan menginap, dan di tempat dia duduk akan kita bangun masjid pertama di dalam Islam. Maka dibiarkan mare nyambut kanjeng Nabi orang Madinah gak dintoh ngereng ontah, ngereng tetenna Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai onta gak dintoh arenduh pas di depan rumahnya atau telemah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ketika disa lakar beda telem Abu Ayyub Al-Ansari, sekak di telem itu sebenarnya sudah dibangun 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir oleh Tubba'ul Yaman, oleh Raja Yaman Abu Sa'ad atau Abu Karb Al-Himyari radhiyallahu ta'ala anhu. Raja Yaman yang minta di dalam suratnya kepada Nabi SAW supaya diakui menjadi umatnya baginda Nabi SAW dan beriman kepada Nabi. Itu 1000 tahun sebelum Nabi SAW lahir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi kita itu Nabi luar biasa. Beni namung umat selestarina beliau kak dintoh seberiman dan ingin menjadi umatnya, ingin diakui umatnya. Namun umat-umat terdahulu, bahkan banyak para anbiya wal mursalin terdahulu yang menginginkan menjadi umatnya baginda Nabi SAW dan diakui sebagai umatnya. Alhamdulillah, dan kula ajunan sedajah tak nyon ke Gusti Allah, tak minta ke Gusti Allah pas ebadati umat ke Gusti kanjeng Nabi waktu itunya keadin moga-moga akan diakui sebagai umatnya nanti di akhirat. Amin Allahumma. Ketika Nabi SAW dapat ke Madinah, maka tempat setetip parenduan parenduan lagi Rasulullah pertama-tama arendu nang parenduan. Oh engki debun keser kasih ontana kanjeng Nabi SAW
pertama-tama arenduh neng perindu nauntah benih perinduan kanto benih tapi mirip tangki subhanallah nyama barokah perinduan kan itu ya insyaallah kelompok pengajian kaut sapoh insyaallah muka-muka arendu swarga kabeh kok nyaman ngara masuk swarga Allah ban kita insyaallah masuk swarga kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban barakana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita memang wajib beramal sebanyak-banyaknya mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin karena kini lakar kunci yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita namun amal kita ini tak seberempah tempeng amal orang-orang sesemak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tetima Nabi tak kengkenging syafaat barakana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melarat akadiyah aba kadintoh sekempang masuk surga namun kalaban barakah syafaat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah bakal kempang sedajah amin Allahumma di mana onta arenduh maka di situ dibangun masjid pertama di dalam Islam semangken kadinto terkenal dengan sebutan Masjid Quba Madinah muka-muka dan kula ajunan sedajah pareng Nabi saat ziarah ke Madinah jaya pon ulama manabi aba andi niat ongku tak peteka aba nak foto saya peteka sareng Allah amin Allahumma napa kunan mo nak foto aduh aki kulaku depa ke Madinah ba aba nak foto ke Zarkashi misalnya pon depa ke Madinah ke Zarkashi mesti nak doa do Gusti masih benih pernyoon napti na kadinto sebisa depa ke Madinah mesti na pernyoon na bangga sepo lamba pernyoon na ummi pernyoon na aba pernyoon bangga sepo karena aba kainto tak lepas dari pernyoonan bangga sepo dan kulis sareng ajunan sedajah dan di samping di mana onta itu arenduh di situ ada telema Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari dan kul kelak mator bahwa telem itu memang sengaja dibangun oleh Raja Yaman 1000 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kainto bangun khusus pas Israaki ke salah seorang ulama asal dari Yaman dengan pesan dari Ratu kainto ini rumah saya bangun untuk dijadikan tempat Nabi akhir zaman itu saya tidak mau tahu kapan dia akan dilahirkan kapan dia akan diutus oleh Allah yang penting saya berniat membangun rumah ini untuk beliau Allahumma sholli ala Muhammad ini kekuatan himmah orang lamba napa boleh nika ratoh kaya dari Yaman kayak itu sarak saya butaon saya bekal dateng ki siapa ki mangken napa nika artinya nika imana orang lamba nika betul-betul kuat sehingga berpesan mon baan kiai mon sambian kiai can ratoh tak jepok tak sempat nyambut Nabi akhir zaman kenikah jadikan tempat ini secara turun-temurun sebagai wasiat dan pesan deka poto panjenengan bahwa rumah ini siapkan untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semuanya ontah tak apa jalan sareng Gusti Allah kecuali ke arah di mana hotel atau rumah itu dibangun dan di situ dibangun pertama masjid di dalam Islam sesuai kalaban firman Allah subhanahu wa ta'ala la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jamaah saya muljaki Allah subhanahu wa ta'ala ojang tangki saya pun ke Zainal kelak saya pun rajin ke Zainal banyak si mulai kolpet tok tangki banyak si mulai kolpet tok ya subhanallah beluk sangat makin sangat sepolo insyaallah kalau sepolo kemarin pola lestari pun kurang semenit kalau sepolo Allahumma sholli ala Muhammad
Moga-moga berkumpulnya kita ketika dintoh akan semakin memancing dahsyatnya syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kula napanya mana waktu pertama telepon sarang kejar kasih pengajian pun apa ke? Pengajian muslimat KPK. KPK se Jakarta pun apa KPK se Perenduan ya? KPK se Perenduan. Mana bi KPK se Jakarta anak koen. Muka-muka selamat saja sareng Allah. Amin Allahumma. Emod ka muslimat maka emod kata Bunda As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau Siti Aisyah memuji-muji wanita Ansar. Ni'matin nisa nisaul Ansar. Sebaik-baiknya wanita, kelompok wanita engki kadinto kelompok apa ke? Pengajian kawan sapo. Punten benih senikah. Tapi insyaallah muka-muka termasuk sebaik-baik kelompok wanita adalah kelompok wanita Ansor. Kenapa? Dabun Siti Aisyah, mereka tidak malu menanyakan hukum agama mereka. Artinya tak males ejaga aja sana usah ojang alongku pengajian dalam rangka sama-sama mengharap ridha Allah, sama-sama mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetima Nabi orang Mekah atau dusun jaipon nik binin kangkui tormator ke kanjeng Nabi, namung mana bi orang-orang Ansor kak dintoh tak tahu dusun tormator ke kanjeng Nabi, namung bil akhlak, tetap bil adab, tetap dengan kesopanan dan kesantunan mereka. Karena orang Madinah kak dintoh jauh lebih lembut daripada orang Mekah, jauh lebih beradab, lebih sopan, lebih santun daripada orang Mekah. Tadi banyak sekali kisah para as-sahabiyah al-jalilah, sahabat bini Madinah, di mana mereka itu tak todus atanya hukum ke kanjeng Nabi, namun tetap kalaban cara si bagus. Contoh beda salah satu sahabat bini Asmana Zainab, Siti Zainab kadinto rajinah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Mas'ud asalah dari Mekah. Debun beliau anasadi susittatin fil Islam. Gula nikah orang keenam yang masuk yang pertama masuk Islam. Tetapi sebagai merupakan kebanggaan tersendiri bagi beliau. Nomor 6 masuk Islam. Subhanallah. Orang ini kini koros. Mana bi beda kaleng aing bus napa nya? Kaleng bus angin sebab santa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kak dinto ajalan nang itabun jak saking kanto ini lorong nika mangke itam buah ben aing angin mangke ngabrah dari korosa dari kenin. Pernah satu ketika beliau kan itu alumampah beda angin bak santa sarong beliau kan itu etam buangin sehingga tampak kepada orang-orang Madinah betes saja kenin kelak benar orang Madinah pangki sareng kanjeng Nabi napa saya kekelak sambian kapi anu kanjeng Nabi punten kain toh betes sa Abdullah bin Mas'ud cek kenin kadin toh kanjeng Nabi semitu kan isa koni pahadabu wallahi setong betes sa Ibnu Mas'ud ku laku iya kiamat lebih berat tembangan tembang Jabal Uhud. Allahumma shalli ala Muhammad. Anapa kanjeng Nabi? Karena betesah Abdullah bin Mas'ud tak toman patengka kecuali ke pengaji, kecuali ke masjid ibadah, kecuali noro perang jihad. Mana biki pada kanjeng Nabi SAW tak pernah ketinggalan ngereng jihad. Orang ini roskoros semangat luar biasa. Bahkan senau-senau ini roskoros Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu takdir serang Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai penghabis nyawa Fir'aun hadil ummah Abu Jahal. Titi si mati Abu Jahal
panglima na orang kafir peperangan Badar kika itu Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ni kan raja ganteng pada ganteng tengki raja sampai dah jangan orang perenduan ni kan namun si maten orang ni ros-koros nyaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud beni aduel. Abdullah bin Mas'ud menghabisi nyawa Abu Jahal. Abu Jahal ni kapon kun karinya benah pon tergeletak pon tandi daya sama sekali. Paten panai tompak ban dua orang Ansor yang kembar Sahal dan Suhel radhiyallahu taala anhuma. Ketika sudah terkapar kita mate pak temu ban Abdullah bin Mas'ud nengi peperangan. Abdullah bin Mas'ud nikah andi tugas khusus di kanjeng Nabi. Abdullah bin Mas'ud sambian tugas ada pun kanjeng Nabi nyare orang kafir sepon ajal tak jangan reng perinduan ajal tak oning ajal tak ki sini kan ajal tak pon gula andi alek temorna asmana kematkur kayak dinto manabi Abu Dabu ajal tak acil tak acil tak ni kepada mosohen ampun Allahumma sholli ala Muhammad. Nika terkapar ki benenya benah Abdullah bin Mas'ud datang area Abu Jahal area Abu Jahal nyebi tombak nih kini Abdullah bin Mas'ud lamba ki benenya Mekah beberapa tahun sebelumnya ketika turun surat Ar-Rahman. Ketika pertama turun surat Ar-Rahman, kadin to Abu Jahal juk tojuk ya dan Ka'bah kok rokokan. Ini kah orang kafir benih orang Islam. Menurut Islam atawab ibadah. Orang kafir niya dan Ka'bah nginum arak kok rokokan. Asyisah. A'udzubillah. Lah ini ka Abdullah bin Mas'ud sareng sakancaanna orang-orang Islam paberi si adabu. Siapa sebengal mau surat Ar-Rahman ia dan Ka'bah setia. Wak tepan orang kafir juk tojuk pada Abu Jahal. Angkat tangan, unjuk tangan, unjuk jari Abdul Mas'ud. Saya, empon mon sampian. Sampian beni polan kunik gini, ken kun lebelan sampian tak banyak kan toh. Mon tokol marin share ala benakin sampian. Allah maujud. Jangan Abdul Mas'ud. Allah pi jangan reng Bangladesh ke. Allah ada. Yang kita loncak langsung keadaan Ka'bah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sampai beberapa ayat berikutnya. Sonadid Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy waktu itu katanya, siapa sih cak bacaan dia? Apa dia saya baca? Sebagian ngocak pada orang kafir. Arian jaan sebagian daripada ayat Quran seetronaki ke Muhammad ibni Abdullah. Siapa sih macarwah? Abdullah bin Mas'ud paca ke Abu Jahal. Jaga Abu Jahal di mana orangnya? Pangki bin Mas'ud pai tampeleng. Abu Jahal raja. Sayyidina Ibnu Mas'ud nik kene tampeleng kepon de Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang siang kini kayak tampeleng engkau ketika kayak tampeleng Abu Jahal pah ngatawain bintang jawabannya nih kok. Makin kan? Metonang ko nangko nangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kijak si nampeleng je rajen. Saya tampeleng nih gini ngagule koros. Tampeleng maki yang siang gue lupa banyak bintang mari tampeleng. Mari kini ke Sayyidina Abdul Mas'ud kuper pada pak ke kanjeng Nabi. Abdullah bin Mas'ud tampeleng Abu Jahal kanjeng Nabi mular kanjeng Nabi. Allah mak sambian si maos tikal tanah apa laku ibu baca boleh ben gula kanjeng Nabi baca boleh ben gula. Saya saking pada geser kasih ngarapas motor geser kasih tikal abdina saos Sayyidina Abdullah bin Mas'ud gantian sing habis bintang mereka. Ketika Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam kadintoh mular Sayyidina Jibril rabu, malaikat Jibril rabu, kasukan malaikat Jibril. Mak kasokan ajunan malaikat Jibril. Abdina seti malaikat Jibril. Abdina seti. Apa mak seti ajunan? Abdullah bin Mas'ud tampeleng Abu Jahal.
Saufa tara ya Rasulullah. Lima dhahiktu. Akan tahu engkau wahai utusan Allah, kenapa aku tertawa. Ternyata yanto saki jawaban kini keban Gusti Allah sampai peristiwa peperangan Badar. Ternyata Allah mentakdirkan Abu Jahal dibunuh oleh Ibnu Mas'ud yang beberapa tahun sebelumnya etampeleng sampai keluar nangkonang. Ketika mangkiin Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal tergeletak alias acilta etompak bin Mas'ud ngakui tombaga. Ha anta aduwullah ba'an mosona Allah melak Abu Jahal ki badanya ban ki akla boh ya ra'il ghanam gitu. Ba'an kan sing wana nembi Mekah ruwai dari sombong lamati ya ki takabbur. Maka dahun ulama Fir'aun hadil ummah asyaddu takabburan min Fir'auni Musa. Fir'aunnya umat ini lebih takabbur daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa dalam beberapa riwayat di dalam kitab-kitab tafsir diterangkan ketika ajal sudah mendekati dia, Fir'aunnya Nabi Musa itu moson Nabi Musa nikah Fir'aun nikah aja pon ngucap la ilaha illallah amantu bi rabbi Harun wa Musa atau amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ingin sekali beriman di detik-detik akhir dia sopa aja selamat, tapi ben malaikat Jibril caepon sebagian riwayat ikut tetap dicelot-colot. Jadi tak bisa pon, karena dia itu hanya ingin selamat sopa aja tak seksa ben Gusti Allah, sedangkan dia sudah terlanjur mengaku sebagai Tuhan. Jadi ada niat tapi tak kesampaian. Tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad SAW, Fir'aun hadil ummah, di detik-detik kematian dia masih sempat napanya mana sombong ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya ra'il ghanam, ba'an riakan saya tapeleng kolam berwara apa bandana. Ya baten na ban ko ban ko. Uban baten ko. Ta pantes ban baten ko. Engki pae pate cek apa na cilta jarang merenduan. Keluar tombagah bucek langsung beli. Ketika beli lestari kotong cek Abu Jahal kain toh ngalaki taleh cek pon serang Abdullah bin Mas'ud yeret bek tak ajun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jeriah dapun Kanjeng Nabi? Kak dintoh ra'su aduwillah cedakah kelondrongan nah musuh Gusti Allah. Kanjeng Nabi pas kasokan pas Rabu malaikat Jibril alaihissalam dari Kanjeng Nabi emot abdi nese kasokan beberapa tahun yang lalu engki nggak nikah cara Gusti Allah males dak kamu somo-sona Gusti Allah seampun mengganggu perjuangan orang-orangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orangnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah, saya ngajak gempangi sakein ustad-ustad kiai-kiai polan lemah pas eke sakein nah awas ku laku pada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala seperti malas orang-orang mengganggu perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Dapun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, barang siapa yang dengan sengaja mengganggu menyakiti orang-orangku, kekasih-kekasihku, pejuang-pejuang agamaku, maka sungguh aku kobarkan perang dengan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kula tak ajar eta Sidina Ibnu Mas'ud, kula ajar eta rajinna Abdullah bin Mas'ud. Neka ajar eta oleh senapa menit pun neka lebih 10 menit. Rajinna Abdullah bin Mas'ud kak dintoh asmanah Siti Zainab banyak Madinah kak dintoh nek bini sianya mah Zainab di antara nak rajinna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha, di mana beliau itu selain sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor rajin Nabi, beliau dinikahkan langsung oleh Allah subhanahu wa taala. Dalam bahasanya dari atas langit, dan yang menjadi saksi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nikah Zainab binti Jahsyin
rajin aku setiap kanjeng Nabi SAW. Namun Zainab rajin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kadintos salah seorang wanita yang gigih di dalam mengikuti pengajian-pengajian. Jadi saya ngomongkan muslimat. Pada suatu ketika nang itu lima Abdullah bin Mas'ud nikah orangnya tak andi obang infak kaki fisabilillah. Karena nikah asarang kanjeng Nabi terus, tapi rajin banyak emas ah. Nah, orang yang kejar kasih ini kah? Mungkin kejar kasih sekian tunjukkan nanti obang bagi orang, tapi nyai insya Allah banyak emas ah. Cai meliaki kau jangan. Tadi sekali ditunjukkan Siti Zainab rajinah Sayyidina Ibnu Mas'ud punya emas ah. Sampai kepada nisab di mana harus mengeluarkan penyaman zakat. Kia siapa ya tang zakat ria? Abdullah bin Mas'ud rakanah madabu begingko mare kau jangan. Boh, mak pas zakat ibu kia kalake oleh jangkau tadi bese pakai kau jangan ke? Makan gula matur ka kanjeng Nabi ki cepon Siti Zainab manabi kenging deki bagi kesampian bapun tak percaya jangan engkau ri ustaz kau jadi Abdullah bin Mas'ud. Engkau ri aneh engkau mulai lambak ngireng kanjeng Nabi mun pun hukum ngaji aja bagi engkau entar nih ketambahan dari gula. Maknan ngak kini kan ban mun tak percaya jalan matur ka kanjeng Nabi marah matur ka kanjeng Nabi ban mangkat ongku lah ini kan nik bini ini kah mana bisa sempurna imanah teti wali juga benikun kayak laki seteti wali engki kengkun nik bini tada seangkat teti nabi mana bi wali banyak mulai Asiyah binta Muzahim, Maryam binta Imran, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Saya paling terkenal umat kadintoh kewaliannya pasera Siti Rabi'ah Al-Adawiyah atau Al-Basriyah radhiyallahu taala anhunna ajmain. Nikah Siti Zainab mangkat ka kanjeng Nabi. Dapat ka dalem kanjeng Nabi pada satpamah pada pajagana Harisul Bab Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya ibn Rabah, potran ke Rabah, abtina aja habis ke kanjeng Nabi, tormator ke kanjeng Nabi. Enggak hijab waktu kain topon nazalat ayatul hijab, hijab cepon Siti Zainab. Man anti? Pasera sambian. Gula Zainab Serah. Banyak Zainab Imam Medina nih. Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Oh, atanya apa sambian? Gula atanya zakat, gula andi zakat emas keluar peoleh bagi kalake sedangkan laki nikah laki gula fakir. Oh antos maturaki kanjeng Nabi tidak bisa menemui siapa makan tempat istirahat gula mator ya Rasulullah beda pertanyaan pemator ka adintoh dari seorang perempuan di luar man hiya siapa jeriah Zainab ayyuz Zainab siapa telepon kanjeng Nabi seneng kanik bini si tak todus ngaji agak memberikan semangat ayyuz Zainab sidim majriyah mak pada datang dan nak tidak maksud lain kecuali atanya agama dibanggakan oleh Nabi SAW ketika orang sibuk ke pasar, orang tetap sibuk ke ladang, orang tetap sibuk entar mancing ben lain semacam tidak semancing menik bini gini agak baik kinang mecek lorcu maka panjenengan ki menyempatkan diri walaupun dalam seminggu sekali dalam waktu 1-2 jam longku nih pengajian nek bini insyaallah dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Ayyuz Zainab siapa jadi mak pas atanya hukum Maria hari hukum raja maknanya apa dah imra'atu Abdullah pemator Sidina Bilal rajin Abdullah bin Mas'ud oh iya ya wajan lakar masya Allah kabala
ho kau pakai nging wah mon silake fakir sebini banyak emasah hah zakat bagi kasihlah nyaman dia hah saya nih kaki ki nyambiaki hukum sudah muda bian gula tapi gimana bi kantokan punten masa si bini cat masa si laki ki bagi kata tangken nah bagi ke seorang si tak wajib yang nampak kayak aba kini kah Siti Zainab imra'atu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma wa an sa'iri ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah saya muljaki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak figur binian menjadi orang-orang yang sangat solehah, bahkan jadi waliyah selama di dunia dan akan menjadi penghuni surga. Ketika dan kula panjenengan saja sering mereng, mohon maaf, setong hadis dari kanjeng Nabi SAW, berhadis sahih ketika Nabi SAW mengatakan kepada kita, dakhaltul jannah faidan aktsaru ahliha an-nisa, atau kama qala Nabi SAW, gula masuk ke neraka. Jawab kanjeng Nabi mana Nabi masuk ke neraka, nerakanya ini kecelep otomatis, bahkan sampai gemetaran neraka. Mak boleh kanjeng Nabi panjenengan mana Nabi menjadi wanita yang salihah mukminah masuk ke neraka ku laku masuk dalam rangka lebat komikil neraka bu. Wa in kuntum illa wariduha, dapun Gusti Allah Subhanahu wa taala kapiban kok pemasuk neraka. Maka orang beriman. Neka ulama tafsir ada dua pendapat. Apa sih maksud wa in kuntum illa wariduha? Dapun Gusti Allah, tidak seorang pun di antara kalian manusia, khususnya kita manusia, kecuali akan saya masukkan atau kalian akan masuk ke neraka. Badasi adabu mayoritas ahli tafsir lebat sirat yattasa neraka. Manabi sebagian pendapat akatia pendapat al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya wariduha pemasok japon ke neraka pelebat benikun isirat napa kunana male oning bahwa orang kafir ni keisek songku sehingga orang mukmin masuk ke surga bukan hanya penuh dengan kesenangan kenikmatan tapi penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, amin. Ketika Nabi SAW masuk ke neraka nikah napanya mana komikil orang mukmin laki bini masuk ke neraka nikah ruat jus ayyuhal mukmin cepat tulian sok masuk surga fa inna nuraka tutfi'u lahabi abtina manabi ajunan orang mukmin bid abid nang neraka bisa padam abtina tulian can neraka yoja neraka. Maka kanjeng Nabi ketika survei ke neraka, kanjeng Nabi adabu faidan aktsuru ahlihan nisa, ketika saya lihat di dalam neraka itu yang paling banyak adalah perempuan. Kini kan nik bini sita ngaji, nik bini sita mukminah, nik bini sita solehah. Insyaallah Nabi panjenengan sedaja tetap rajin istiqomah mengikuti pengajian agama, pengajian di dalamnya ada zikrullah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tak termasuk kadabun kanjeng Nabi bahwa aktsaru ahlin nar an-nisa, muka-muka termasuk ahli jannah, amin Allahumma. Teti tak mabi kok tako nik bini punya neraka ingki ana pada ulama karena lakar nik bini ni kayak itunya lebih banyak itu bang kayak laki nik bini ni kayak itunya ku laku neng iswarga polong ben lagi nak api ban menjadi ratu surga setiap rumah. Ratu naswarga yang paling raja Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah Az-Zahra, kemudian Siti Maryam Al-Batul, kemudian Asia bint Muzahim. Panjenengan ku laku bekal teti ratu keluarga, amin Allahumma.
menjadi permaisuri setiap suami panjenengan. Amin Allahumma. Pertanyaannya, mun setan dilak ya? Sebelum menjawab ngene wae lho. Darmajan? Aluk kan lho. Dalam beberapa hadis Nabi SAW diterangkan, cukan di Sahih Muslim bab akhir. Cukan katia catat sarang tan kula dalam salah satu catatan buku tan kula nyamana al-uswah, bahwa kek laki soleh semangken kejar kasih, rajin kejar kasih kan kun setong atin jabah gila setong termasuk setia nih kan, tapi setia asli benih setiap tikungan ada. Kejar kasih waktu itu nyani rajin setong, makanya ini kaku laku isorga akan menjadi bidadari di dalam keluarga, akan menjadi ratu di dalam keluarga kejar kasih. Amin Allahumma. Tapi tambah itu ngaki ke, tambah itu ngaki siapa ya setan di lakir wah itunya arwah imana cocok masih ban kejar kasih bagi kejar kasih. Lenika di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk ahli surga. Tak kerja aku ini, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cemburu kebala kerajin kejar kasih. Ada tampuruan di surga. Bahkan sekulakuan nyon sepora. Ini kebeni tabu nih kan. Sekulakuan jaipon entar kenyai kejar kasih. Sampai eton cung benyai ki banyak ke luar rajin sampian tuli-tuli entar ini nomor 2 soro benih pahitale enggak mangken. Ketika ada pak nomor 2 minimal antri luar itu lebih tibi sebang minimal adna ahlil jannah petong polo menunggu. Ampon kejar kasih ki kare petong polo luar niser caepon ki tak duhur ampon kejar kasih ngabi petong polo orang swarga benih orang perenduan bicat jaga aja. Allahumma ja'alna min ahlil jannah amin Allahumma. Kinika camilan nih swarga nggak kinika bidadari nih kecamilan sepaling nikmat swarga nih kenapa acabis dak keajunan Gusti Allah. Kalau pai ke bidadari, kalau pai ke bini, kalau pai ke deeran, kalau pai ke inuman, mana bipon acabis ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, kalau pai ke sedajana. Nomor 2, sepaling nikmat iswarga apolong sesama makhluk acabis dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tada hu bidadari, hu bini, hu anu inuman, hu kakanan. Dak ada artinya sama sekali apabila dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian ulama sekarena cintanya ke kanjeng Nabi SAW sampai ada keluar ungkapan engkau tak tero masuk surga kecuali kengkun tero long polong ban Gusti kanjeng Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak laki tak bini sami, karena perasaan yang mengatur nanti di surga adalah keimanan. Tuh engkau terus teti rajin kanjeng Nabi ya cak kita yang ngarep kena teti ngarep teti rajin kejar kasih le cukup. Tapi 2 jahatan kun setong bada won karena tong aki paling laki ring Mesir ben Gusti Allah ku laku nika. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah pernah penyaman dan kula terus terang hukum nikah cerita atau berkisah ketika itu jarang diungkapkan. Teti sopa aja nik bini tak sempat arakan itunya tak keni ateh ki beda swarga ku laku akhirat ki beda swarga akhirat tergantung keimanannya. Siti Rabi'ah al-Adawiyah nikah wafat tanpa suami tak tanpa suami, pernah mau dilamar oleh Sayyidina Hasan al-Basri Sayyidut Tabi'in, tak kesokan Rabi'ah al-Adawiyah.
Matabuku laku lakian abdina imam ning swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taoning menerek orang akadia Rabi al-Adawiyah sareng Gusti Allah mungkin parengaki ke para anbiya wal mursalin. Soalnya cinta ke Gusti Allah luar biasa. Bahkan dalam salah satu ungkapan beliau di dalam salah satu kitab yang kami kaji tiap minggu sareng Kiai Zarkashi Siti Rabi al-Adawiyah kan itu pernah matur ke Gusti Allah. Ya Allah, nika iman sepaling thank you. Abdina itu nyaga dinto ya Allah. Tada kesenangan abdina. Selebih seneng etempang nyebut ajunan, ingat de ajunan. Allah, Allah, Allah. Tada benengak kiri kepon. Abdina tero akhirat Gusti. Tada boleh kecuali ngabas ajunan. Mana bini itunya abdina namong ibri kesempatan adik ker nyeput ingat de ajunan. Mana bi akhirat abdina jakun pak diker Gusti terong ngabas ajunan abdina. Wa ma bainahuma if'alli ma syi'ta ya Rabb. Antara dunya dan akhirat Gusti saya kocak barzakh abdina tidak peduli abdina pada remah saos serang ajunan. Nika ungkapan mana yang jarang disampaikan oleh para ustadz. Salah satu ungkapan Siti Rabi al-Adawiyah. Sehingga ungkapan saya mana si umum beliau ada bukatin apa? Ya Allah, hamba menyembahmu ya Allah bukan karena ingin surgamu. Thank you Kiai. Bukan karena takut kepada nerakamu. Aku menyembahmu karena cintaku kepadamu. Sia. Nika nik bini mun depak ke Gusti Allah pada ngumpul tak kalah kakek laki pada tengki pangkat dah muka-muka pada tengki sedaja pangkat sareng Allah. Amin Allahumma minimal sedaja na muka-muka husnul khatimah. Amin Allahumma. Terakhir dan kula sebagai motivasi ke panjenengan mangken akhir zaman tapi cek kebaik alasan kanik bini ban mak cek pengkon yu cek pengkon ben bak cek pengkon benyah akhir zaman cek biasa makin hadis dah ya cek akhir zaman cek ngari kapi benih semakin akhir zaman semakin banyak kerusakan. Wanita-wanita muslimah mukminah harus semakin giat berusaha, gigih berusaha supaya imannya bukan hanya tetap tapi semakin amin Allahumma. Mekah dan kula andi guru dan kula diantaranya Syekhina almarhum Syekh Ahmad Jabir Jubran rahimahullahu taala. Beliau kadinto mufti Syafi'iyah fi asrih salah starena Syekh Ismail Zain seta caipon ulama sedaja mufti Syafi'iyah ngalle ka Syekhina Syekh Ahmad Jabir Jubran. Beliau seta Allah yarhamuh ngalle ka Al Habib Umar Jilani makin ki badai Mekah yang saat ini akati ki badai Turki kebadan tak berarti saya ki kasa hafizahullah taala. Syekhina ka dinto ngakungin rajih asmanah Halimah ummi ka dinto. Jadi ummi dan kula di dalam ilmu. Tapi alhamdulillah dan kula kenal sareng beliau. Artinya kenal karena dan kula nang Mekah ka dinto sekut ekon pakon ngubengi tomat. Maning tomat gitu. Ngubengi ajam, nyampli imbi, mele nase, mele seporan melai kain, kebayi jubah, melai surban, dan kula nika kon pakona guru, wak melai tomat, wak melai konyi, pernah melai konyi dan kula. Syekh Adinto pernah Syekhina pernah cabok komplikasi, salah satu dokter menyarankan ngubengi konyi canreng kantoh. Beliau ada bu kagula, istarili harut, meliaki harut kok. Apa harut karena lepakon mangkat ke pasar setuju na aktor jual pelapaya ide tengin ban gula beda harut apa harut
Depak ketongak bada harit apa harit sama kata oning ke harit apa harit abali pole sobung harit mak tak ada harit lu pas masuk melebut kiai Kak Dinto ke dalam pah mak keluar nggak nikah are tak harit Kak Dinto konye apa iya can ban konye can reng Yaman harit Kak Dinto cai pon reng Mekah bani harit can gula apa can reng Mekah kurkumun konye pil-pilun capi lagi burtukolun apa itu ceruk Allahumma sholli ala Muhammad. Ummi Kak Dinto waliya insyaallah Kak Dinto ibadah kengpon di atas ranjang sama ken cek sepona beliau Kak Dinto sebagai motivasi dan kula panjenengan khusus panjenengan kaum ibu-ibu Ummi Kak Dinto ki sehat dimin ngatamaki Quran benar nganam atau memulai ba'dal fajr lastarena hizbul wadud hizib napa hizib nawawi lastare kini kah nganam Ummi Kak Dinto maus Quran qoblal asr au qubailal asr lastare nika yaumian nika orang wali panjenengan tahu sahatam benare Al-Quran sepenting benare Quran buk jak kun buka melolo pas ba mun kun muka tapi insyaallah mun pun muka masa kun lu buka sekejap tak kira pakun imaos tebuna kurugula potrana kurugula Sayyid Ahmad ibni Sayyid Muhammad Ali al-Maliki hafizahullah ta'ala wa rahimah abah makanya dan gula mator kurugula potran kurugula tebun beliau ibda yaumak bil Quran walau khamsa ayat buka harimu itu dengan Quran walaupun hanya 5 kijak kun lemak mon bisa jak kun lemak minimal ya sakacah otabah du kacah ya alhamdulillah mun sampai sajus Allah kini kepon calon wali amin Allahumma korbanare lebih bagus panare selambar etempang kun napanya mana kor terus-terusan etempang seminggu ngalak sekalian sajus ifta'u ibda yaumak bil Quran walau khamsa ayah karena Gusti Allah ada buka tina pergi ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qallah paling kesenengin amal ke Gusti Allah Subhanahu wa taala saya continue istiqomah walaupun sedikit. Ummi Kak Dinto benar hatam lastare asar benia saren orang wali lastare asar tak asaren bentan orang wali biasa lastare asar tak asaren kecuali mungkin cek darurat nagasa pon kalian tidibi napa saya maos istighfar 10.000 beni 100 orang wali insyaallah kini pun mahalil jannah yakin jangan gulana ba ini kapas mau sana apa mare istighfar salawat 10 mare salawat la ilaha illallah 10.000 istighfar 10.000 salawat 10.000 la ilaha illallah 10.000 sampai maurib mari maurib kiri Fatihah sedejana asmana orang sedatang ka napanya dzakiratuha ka memori beliau Fatihah entong setong wasi al-Fatihah bacain Zarkashi al-Fatihah bacain Nyi Faiza al-Fatihah bacain sedejana kini ka kalakon orang wali dan kulis serang ajuran sedejah serajan tak dapat kapakat kini ka minimal oning bahwa bada orang-orang ke Gusti Allah selakar cek tengkina pangkar ya juna Gusti Allah baaban ngireng meneladani walaupun tidak akan pernah sampai ke derajat mereka minimal akan tong ke mereka di mana mereka semua Kak Dinto perilaku perbuatan amalia mereka semuanya bermuara dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala, muka-muka kalaban acara Kak Dinto, acara Maulid dan dengan datangnya bulan Maulid tahun mangken akan semakin memotivasi dan kulis serang pajar saja untuk semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat sunnah-sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal ngereng pebanyak mau salawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepasajan banyak cok kun ngantos bulan Maulid saya salawat dah. Nah ini ka boleh apa nya mana?
akhawat perbana munsyidat gak dintoh cek kun ngantos pentas selawat nah gula muka rahasia sakoni panjenengan gak dintoh akhawat selakar tokang nasyid wabil khusus manabi panjenengan mau selawat nabu terbang terok begeris-geris sing ngidingaki cek maulana cek maula sing ngidingaki pas dek rumahnya mana pas panas dingin cek maula tangki cek ngantos nih pentas panjenengan becah nih benggona nih telumah cek dus todus ngobengi tasbih nggak nikah atau tasbih elektrik makan ke tajemin nih compon engki pak ikhlas karena Allah pak ikhlas kangkui kanjeng Nabi SAW benih keng engkau ngabalakin sholawat malai orang sing ngiding kitang suara pas kris panas dingin wani keng kunongguan mana bi panjenengan kadin toh pas sholawat melolo Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar tak bu ambu kita eko pak ini kesnya terbang tak dok deng bah mak kun tak dok deng di mas suara noreng roh ya Nabi salam alaika kermes jaga aja jaga kebulun kolek gelak tahun yang jaga kerbatan kalau pay gulun jaga ki alhamdulillah jamaah saya muljaki Allah subhanahu wa ta'ala saya terakhir bada solawat dak pendak nikah bulangan langsung dari kusti kanjeng Nabi SAW bahkan bada saya culukin solawat Jibril dalam sebagian riwayat itu buaki sapa-sapa orang saya mau solawat riyah sakalian pun kanjeng Nabi futihalahu sab'una baban minar rahmah maka dibukakan 70 pintu rahmat oleh Allah dan akan dicintai oleh Nabi panjenengan dawam sampai 100 kali benar akan dicintai oleh semua orang kecuali orang munafik dan jelas akan semakin membawa kita ke jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa salawat kini kah? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Teti aslinah tada sayyidina nah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi dan kula ngereng rukuru dan kula akati saya debuaki Sayyidina Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah bada sayyidina nah. Ngereng karena lafaz sayyidina ka adintoh bada kitab khusus saya tulis sareng salah satu 3 bersaudara ulama Maroko Al-Ghimari rahimahullah taala melafadzkan sayyidina kaintoh fadilan luar biasa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nih ke Nabi 100 paling kun 15 menit paling abid. Coba pengajian anggota pengajian kaut sapoh solawat pasanta insyaallah akan semakin dibukakan pintu rahmat oleh Allah, pintu barakah oleh Allah dan pintu-pintu yang akan menghantarkan kita ke jalannya Allah, ke surganya Allah. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu dan kula al-faqir ngamalaki gini. Mana bini mobil pun lestari malam-malam selain kini kaku-kaku ban gula. Lestari salat entar makan mano gula seneng mano. Seneng mano entaran ka kebun gula, entar ka makam. Kini ni kakun sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang manabi minimal saus 100 selawat saus sehari semalam barokahnya luar biasa. Tapi dan kulis orang panjenengan saja cek kun 100 manabi bisa bebenyaan ben 100 haddul adna lil kathrah 300 paling sakoni mau selawat seeko jana benyak telora muka-muka parang na taufik sareng Allah. Amin Allahumma wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil pasirah adu'anya ajunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qubdatur rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asyrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istafaiyah sahibil qubdatil asli wal bahjatis saniyah wa rutbatil 'aliyah man darajatin nabiyuna tahta liwa'ih fahum minhu ilayhi wa salli wa sallim barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi 'adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta
amarta wa ahyaita ila yaumin tab'atu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, dengan barakahnya hadal ijtima', dengan barakahnya niat saudara-saudari kami ini semuanya ya Allah yang salihah, niat yang suci ya Allah, amalan-amalan yang benar di jalan-Mu ya Allah, gampangkan jalan kami menuju surga-Mu ya Allah, sehingga kami bisa melihat Engkau ya Allah aswan dak keajunan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin, sehingga kami bisa berkumpul aswan cukan dak kekasih-Mu ya Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bagian akhwat Ka'dintoh dari ummi tantretan binaan Ka'dintoh sedaja Gusti bisa aswan dak ka sayyidat ahlil jannah, dak ka ratu-ratu surga, as-sayyidah Khadijah al-Kubra, as-sayyidah Fatimah az-Zahra, as-sayyidah Asya bint Muzahim, as-sayyidah Maryam bint Imran, sareng sedajana waliya-waliyana ajunan Gusti akati as-sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah terabtina sedaja sikek laki Ka'dintoh Gusti tero aca bisa daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng sedajana para anbiya wal mursalin, sareng sedajana aulia ad-dakirin wal ulama al-amilin, sampun teti andah rantai debaan agaman ajunan da abtina sedaja ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Jagalah anak-anak kami ya Allah sedajana anak poto Gusti tantretan generasi penerus Ka'dintoh Gusti, tanamkan di hati mereka cinta dek ke mana ajunan, cinta dek ke Nabi na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan anak-anak yang saleh salihah yang menjadi qurratu uyun, penyejuk mata kami orang tua dan guru-guru mereka semua ya Allah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.